नड़िया रही बोल कई माछ पीसटा जमा भी जना पड़ना जेरकम ओरिजिनल माछ भाया देखा जाउची पूरा। फास्ट आम गरम पानी रो पकईदेवा नड़ियाटा और सीझिया छाड़देवा किसी समय। देखिए तो केते सुंदर हिची माने नड़िया रही बोली जमा भी जना पड़ू नहीं। हाँ हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ताम भाई बहन आसी पुनी थरे करना ब्लॉग रे। तो आज आम गोटे निरामिष माछ बना पाए सेटा पुनी माने नड़िया रु। तो आपण आने जानथियो नड़िया माने पिठा पणा आगा हुए किंतु माछ केबे भी बना जायनी किंतु दीदी आज बनाइबो। हाँ नड़िया रे जे कोनोसी जिनिस बनैने भल लागे किंतु आज निरामिष माछ जेहेतु हबो ताने टेस्टटा केमिति हबो आपण माने जानि परथिए। बहुत सुंदर गोटे निरामिष माछ तरकारी हबो आज नड़िया रे। बहुत सुंदर आ पाई जाउछ आजकार वीडियो। तो चलंतु बेसी देरी न करी घरे बनाइबा नड़िया रु निरामिष माछ। तो हमर एठी निरामिष माछ तरकारी हबो सेति पई मु लेनिछि फाळे नड़िया। तो आपण जदी अधिक बनाइबा पई चाहछन तने गोटे नड़िया नेने हेजिबो। फास्ट में गरम पानी रो पकई देबा नड़ियाटा और सीझिया पई छाड़ देबा किछि समय। गरम पानी रो नड़ियाटा सीझियो ना। हां तो नड़ियाटा एठी भलो भाबरे सीझिया पई पड़ियो सेति पई गोटे थाली ढाकी नबा देन एटा भल से सीझी जिवो नड़ियाटा। एठी 10 मिनिट पाखापाखि हो गलानी आ नड़ियाटा भलो भाबरे सीझी जैतियो। तो देखियो त केमति पानी रो कलरटा चेंज हो जाय जी। हां तो नड़ियाटा भलो भाबरे एमिति गरम पानी रे किछि समय रखिबो देन एटा भलो से उठी सीझी जिवो। माने ठंडा हो पई ए गरम पानी रे एटा रखि देना नड़िया। हां तो ये देखिए 10 मिनिट पर भल भाव नड़ियाटा ठंडा हो जाए। तो गोटे प्लेट को काढ़ी ना ना। हाँ नड़िया खोलटा छड़ी नबा एबे। तो ये जेहेतु सीझी जाए तो भल भाव नड़ियाटा बाहरी जीवो। ठीक अछि एमिति टिके पाखरो एमिति काढ़ी देने एटा बाहरी जीवो। हां एमिति काढ़ी नबा। तो देखिए तो केते सुंदर नड़ियाटा बाहरी जाउची। तो एमती करी नड़ियाटा काढ़ी नबा ना। तो एडी मु सब नड़िया काढ़ी नेछि आ नड़िया रो ऊपर पट ए चुपाटा हमें छड़ी नबा। तो ये ऊपर पट जो परिष्कार चुपाटा अछि तो एटा काढ़ी नेबे। ठीक अछि हां देने हमको पूरा फ्रेश नड़िया मिलिबो। तो सीझी जाइथिला भलो से चुपा गुडा को माने बाहरी जाइछि आराम से। टिके खाली जति एथरे टाइम देबे ताने बहुत सुंदर गोटे निरामिष माछ तरकारी खाइते पाइबे। हां तो एडी नड़ियाटा भलो भाबरे मु धुई नउछि चुपाटा छड़ी दिछि आ भलो भाबरे धुई नबा। तो एबे हम अल्प टिके पानी देके एटा बाटी नबा नड़ियाटा। तो ये हमर नड़ियाटा ग्राइंडिंग हो जाइए आ टिके माने दरदरा करके ग्राइंडिंग कर लेछि नड़ियाटा। एटा एबे गोटे बेला को काढी नबा। तो ये दीदी माछटा बने पय सब जिंस नै नेछि। तो एबे से बनैबो निरामिष माछ। ठीक अछि सति पय दीटा सिझा आलू नेछि। फर्स्ट टाइम सिझा आलूटा ग्रेट कर नबा। तापरे हमें एथिरे देबो मैदा। एडी मैदा 3 चम्मच मु दे दिछि। मैदा भी लागियो ना। हां तापरे एठी लंका हळदी आ लूण ए तीनटा जिनिस पड़ियो। तारे एटा भलो भाबरे मिसी नबा। एथिरे पानी दिया जियोनी तो ना जमा भी पानी देबोनी। हमर नड़ियाटा जे बाटा इतरे पानी देकी सेही पानी रे हमर हे जिवो। तो नड़ियाटा भलो भाबरे मु गुळी की रखि दिछि आ टिके खाली तेल हाथ ही हम माछर डिजाइन टे दे देबा। देखि अर्थ एठी माछर डिजाइन एबे दे देबा। के खाली हाथ रे चापी देबा एमिति। तो एबे दीदी एठी गोटे माछ डिजाइन देबो। तो देखन तो अपन केमति से डिजाइनटा दउजी। हां देखिए एमती माछर डिजाइनटा देबे। ठीक अछि हां तो एमती करी सब माछ डिजाइनटा दे देबा ना। हां तो नड़िया बाटा जदि अधिक टिके पानिया हो जाउची ताहने आपण माने एथिरे आउ टिके माने मैदा दे परिबे माने हमर पूरा परफेक्ट हो जिवो माछटा। तो से नड़िया पेस्टटा जदि भल भाबरे गुळिबे ताहने एमती माछ बनै पारिए। ठीक अछि नै तो पानिया टिके हेगने हबनी जमाली। तो एठी देखियो त हमर नड़िया रे निरामिष माछटा पूरा रेडी हो जाइची। एबे आकु भाजीबा तापरे जेकी तरकारी रांधिबा। तो एबे हमर माछटा भजा जिवो सेति पई कढ़ाई गरम कर दिछि आ देबा एथिरे तेल। तो एबे हमर कढ़ाईटा गरम हेलानी आ सब हमें निरामिष माछटा पकै देबा कढ़ाई रे। एबे गोटे पट हे गलानी आ गोटे पट उल्टी नबा। कलरटा भी बढ़िया आछि पूरा माछर। एमती करी फास्ट तेल रे भाजी नबा तापर एटा हमें रुसै भी करिवु। ठीक अछि तरकारी हबो एटा। ओरिजिनल माछ भजा जेमिति पूरा कलर आसे पूरा सेमिति देखै जाय।
ଏଠି ଆମର ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଭାଜି ହେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ଆଉ ଆମର ଏଠି 5 ପିସ୍ ମାଛ ହେଇଛି। ମାନେ ମାଛଟା ଭାଜି ଦେଲାକୁ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ମାଛ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ହଁ ତ ଆଉ ଦିଟା ମାଛ ବି ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଆମର ମାଛଟା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି, ତ ଏଟା ବି କାଢି ନେବା ନା। ତ ଏଠି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କାଜୁ ଏତିକି ସବୁ ବାଟି ନେବା। ତ ଏଇ ମସଲାଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ସବୁ ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା ତରକାରୀଟା। ଆଉ ବହୁତ କମ ମସଲାରେ ଏଠି ବନେଇବା ତରକାରୀଟା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେଲଟା ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ପକେଇବା ଜିରା, ତାପରେ ପକେଇବା ତେଜପତ୍ର। ତ ମସଲାଟା ଯେ ବାଟିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଢାଳିଦେବା। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା। ତ ଏବେ ତରକାରୀରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ନେବା। ଏଠି ତୁ ମାଛ ଝୋଳ ବନେଇବୁ ନା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ ବନେଇବୁ? ଗ୍ରେଭି ଭଳିଆ ବନେଇବି, ମାନେ ବେଶୀ ଝୋଳ ରହିବନି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ମେଥି ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ଫିସ୍ ମସଲା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ଟିକେ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ଝୋଳ ପାଇଁ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଢାଳି ନେବା। ତେବେ ମସଲାଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ମାଛଟା ପକେଇବା ଏଥିରେ। ତ ଏଠି ଆମର ଝୋଳଟା ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଟିଗଲାନି। ଏବେ ଆମେ ମାଛଟା ପକେଇଦେବା। ଆଉ ତରକାରୀର ବାସ ଗୋଟେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ନା। ତ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଛି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ନିରାମିଷ ମାଛ, ମାନେ ନଡ଼ିଆରେ। ହଁ, ପିସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ପିସ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ନଡ଼ିଆର ନିରାମିଷ ମାଛ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଝୋଳ ବେଶୀ ବନେଇ ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ରଖିଛି ତରକାରୀଟା। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ନେବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛି ଆମର ନିରାମିଷ ମାଛ। ହଁ, ସବୁ ମାଛ ପିସ୍ ପୁରା ବଢିଆ ରକମ ହେଇଛି, ପୁରା ମାଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ନିରାମିଷ ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ବନେଇକି, ଯୋଉମାନେ ନ ଖାଆନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ନିରାମିଷ ମାଛଟା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ପିସ୍ ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ମାଛର ପିସ୍ ଗୁଡା। ନଡ଼ିଆର ହେଇଛି ବୋଲି ଏଇ ମାଛ ପିସ୍ଟା ଜମା ବି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ଯେରକମ ଅରିଜିନାଲ ମାଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା, ମାନେ ବିନା କଣ୍ଟା ବାଲା ମାଛ। ଦେଖିବାର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ନଡ଼ିଆର ହେଇଛି ବୋଲି ଜମା ବି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ମାଛଟା ନେଇ ନେଇଛି, ତବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ରକମ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆର ହେଇଛି ପୁରା ପନିର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ନିରାମିଷ ମାଛ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନଡ଼ିଆରେ ବନେଇଲୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତିନି ସେମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାଛ ଖାଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆରେ ମାଛ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଘରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନଡ଼ିଆର ଆମେ ନିରାମିଷ ମାଛ ବନେଇବୁ, ଆଉ ଦିଦି ବନେଇବ।